अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक तो जनाब इमरान खान साहब पर हमले को आज पूरा 1 साल गुजर गया, लेकिन इस हमले के बारे में क्या पेशरफ्त है आपके सामने रखेंगे। फिर एक मज़ीद गिरफ्तारी हुई है पीटीआई की, बड़े अहम लीडर उनके गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और जो आपको ये इंडिकेशन वाज़ेह तौर पर दे रहे हैं कि किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड, सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीटीआई को मिलने जा रही है इन इंतखाबात में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरा जनाब, जो मीडिया पर एक क्रैकडाउन है बदतरीन किस्म का, उसकी कुछ हकीकत आपके सामने रखेंगे। और एक तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी जिसने मुझे बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म की एक कैफियत में मुब्तला कर दिया कि क्या कोई शख्स अपनी मौत को भी भुला सकता है? क्या कब्रिस्तान, जिसको कि एक इबरत का मकाम बनाया गया है, या उस वहाँ जाने का मकसद ये तय किया गया है कि भाई आपको ये याद रहे कि आपको मौत भी आनी है, वहाँ जाकर भी कोई शख्स शानो शौकत, नमूदो नुमाइश या अपने किसी तकब्बुर या किसी अना में हो सकता है? तो ये क्या मैं बात कर रही हूँ इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन इन तमाम खबरों से पहले आज दिल इसलिए भी अफसरदा है कि बड़ी शहादतें हुई हैं, और आज हमारे फ़ौजी जवान 14 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में। पसनी के मकाम पर ये फ़ौजी काफ़िला गुजर रहा था, वहाँ पर दहशत गर्दों की तरफ से हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 14 जो जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे यकीनन ख़बर है। फ़ौजी जवान जो हमारी दहशत गर्दों से एक तवील जंग लड़ रहे हैं स्टिल, उनके ऊपर ये जो वार हुआ है, यकीनन ये हमारे ही भाई बेटे और हमारी ही फैमिलीज़ में से लोग हैं, और इनके लिए जो एक तकलीफ़ है वो हम महसूस करते हैं हमेशा ही। तो बहरहाल जी, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला इन शहीदों के दर्जात बुलंद करे, और हम इस बुज़दिलाना वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में मुकम्मल अमन व सुकून हो, और दहशत गर्दी का ये जो नासूर है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके हमारे मुल्क में। अल्लाह हमारे पॉलिसी साज़ों को, फ़ैसला साज़ों को ये हिम्मत दे कि वो सही फ़ैसले कर सकें, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क अमन व आश्ती का गहवारा बन सके। आमीन। आ जाएँ जी अब इस बात के ऊपर कि एक दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया था। मैं इसे दहशत गर्दी इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये मुझे तो बाकायदा एक मेरी नज़र में एक बिल्कुल प्लांटेड किस्म की कार्रवाई लगती थी। वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऊपर ये अटैक हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की टांग पर गोलियां लगी थी, और इसके साथ वहाँ पर मौके पर भी 2 लोग शहीद भी हो गए थे, और एक शख्स वहाँ पर शूटर जो था वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसने पिस्टल तान रखी थी इमरान खान साहब के ऊपर। फायर भी किया उसने, और ये फायर जो है जाके एक दूसरे शख्स को लगा, और वो शख्स वहाँ पर ही जाँ बहक हो गया, और उस शख्स के 2 बच्चे थे जो वहीं अपने बाप की लाश के पास खड़े थे। तो अब बहुत सारे इस वाक़े के ऊपर उस वक्त शोर मचे, बड़े एंगल से तफ्तीशों की बात हो रही थी। किसी ने कहा कि ये सिर्फ वो शख्स नहीं था जिसने फायर किया, बल्कि 2 और किसी तरफ से, अतराफ से भी फायर हुए थे, और हर तरफ से टारगेट किया गया था। फिर ये भी जो हमने उस बंदे को, उसकी जो इब्तदाई स्टेटमेंट पढ़ी, जिस तरह वो रिकॉर्ड हुई, सब भी आपके सामने ही है कि किस तरह से वो फर आके बोलने लगा कि जी इन्होंने जी तौहीन मजहब की थी, तो इसलिए मैंने गुस्से में आके फायर कर दिया। और ये बात इमरान खान साहब पहले ही जलसे में बता चुके थे कि ये इस किस्म का कोई मेरे पे अटैक करवाएंगे, और फिर उसको तौहीन मजहब का रंग देने की कोशिश की जाएगी। और बिल्कुल एज इट इज़ वो शख्स पकड़ा गया जो उसने वही फर बोलना शुरू कर दिया। तो पहले तो इतना हाई प्रोफाइल मुजरिम है भाई, उसको आपने रंगे हाथों पकड़ा है, उसकी वीडियो कैसे इतनी जल्दी बन गई, कैसे वो लीक हो गई, मीडिया के पास कैसे आ गई, ये सब बातें, शकूक व शुबहात सब अपनी जगह थे, और कोई इसके ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। उस वक्त पंजाब हुकूमत परवेज़ इलाही साहब की थी, उन्होंने एक JIT अगर तश्कील भी दी तो उसको भी फिर बाद में आके काम करने से रोक दिया गया था, आपको मालूम है जो हालात वाक़यात बने थे। और फिर सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये कि इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से FIR तक नहीं इस वाक़े की दर्ज करवा सके। ये बड़ा अफसोसनाक मामला था कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म और उसके ऊपर कातिलाना हमला, इतना बड़ा ये अटैक होता है, और वो साबिक़ वज़ीर आज़म इस मुल्क में अपनी हक के मुताबिक, यानी ये हक है जिसका भी अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, अटैक हुआ है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नामज़द करेगा कि उसको किस पे शक है। लेकिन वो आज तक FIR अपनी मर्ज़ी से जो है वो दरख्वास्त उसकी नहीं दे सके, जमा नहीं करवा सके। हालांकि उस वक्त पंजाब हुकूमत भी
बकौल शख्स PTI की थी। तो बहरहाल ये 1 साल गुजरने के बावजूद भी इस वाक़ये की कोई खोज नहीं लगाई गई, तमाम तफ्तीश रुक गई और उसके बाद उस शख्स को जेल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमें तो ये बता दिया गया कि जी उसका जेल ट्रायल होगा, लेकिन उसके बाद अब 1 साल गुजर गया है। मैंने तो मीडिया में मैं हूँ, लेकिन मैंने कोई इस बारे में मज़ीद पेशरफ नहीं देखी कि कभी उस शख्स के हवाले से कोई ख़बर आई हो कि भाई तुम कौन थे, कहाँ से तुम्हारे पास रिवॉल्वर आया, क्यों तुमने अटैक किया, पीछे कौन था, मास्टरमाइंड कौन था इस अटैक का। बिल्कुल ये खबर मीडिया से गायब हो चुकी है। इमरान खान के जो खिलाफ केसेस हैं उस पर तो आप इनकी फुर्तियाँ देख ही रहे हैं सिस्टम की कि इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर समातें होती हैं, धड़ाधड़ किस्म की फ़र्द जुर्म आयद होती है, कोई इंसाफ के कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जाते, कोई सफाई का मौका नहीं दिया जाता, कोई वकला जो है इत्मीनान का इजहार नहीं करते और जिस तरह से एक स्पीडी ट्रायल करके जानबूझकर इस तरह से लगता है कि उन्हें सज़ा सुनाने का फैसला हो चुका है, बस सुनानी है। तो उन केसेस पर तो बड़ी तेज़ी से ट्रेन की रफ्तार से हम देख रहे हैं कि वो केसेस भाग रहे हैं, लेकिन वो केस जिसमें इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला होता है उसके ऊपर किसी ने कोई तरद्दुद नहीं किया कि आखिर उसका भी कोई वाली वारिस है केस का या नहीं। किसी ने ये तक जानने की जहमत नहीं की कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को आकर इस तरह से टारगेट किया गया, इतना बड़ा वाक़या पेश आया है, तो उसकी क्या पेशरफ्त है। तो ये मैं बेसिकली एक ज़रूर हकीकत आपके सामने रखना चाह रही थी कि हम भी शायद भूल जाते हैं, रोज़ाना के नए नए इवेंट्स हो जाते हैं और वाकई जहन से महव हो जाता है कि भाई आप ये केसेस की तो बात सबके मुंह से सुनते हैं, वो उस केस की क्यों कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई वो बंदा किधर है, नवीद नामी मुलज़िम क्यों नहीं उसको सज़ा हुई अभी तक, क्या वजह है। तो ये है हमारा निज़ाम इंसाफ और इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली निज़ाम इंसाफ भी एक हवा की लहर की तरह चलता है कि जिस तरफ की हवाएं होती हैं उसी तरफ निज़ाम इंसाफ भी चल पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम ये कहें कि कोई कानून और इंसाफ के मुताबिक मेरिट पर फैसले होंगे तो उसकी हकीकत, उसकी कलई तो बहुत पहले ही खुल चुकी है। दूसरा जो अब मैं निज़ाम इंसाफ की जहाँ बात कर रही हूँ, तो अब चूँकि हवा इस तरफ की नहीं है तो अब आप देख लें कि PTI के ऊपर जो एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, कोई इस वक्त PTI का मुश्किल से ही आपको मरकज़ी क़यादत है कि कोई बाहर नज़र आएगी, वरना तमाम की तमाम जो है वो या तो उन्हें ज़बरदस्ती पार्टियां छुड़वा दी गई हैं और या फिर वो रोपोश हैं, या फिर अगर नहीं वो छोड़ रहे, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो वो फिर जेलों में मौजूद हैं, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों और बहुत सारे रहनुमा पंजाब से, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, महमूदुर रशीद साहब और इसी तरह और भी बहुत सारे इलाकों से, उधर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह, और या फिर वो बेचारे रोपोश फिर रहे। असद कैसर साहब हमें बाहर नज़र आ रहे थे और वो भी खैर पहले थोड़ा उनको भी अच्छा खासा रगड़ा लगा है, लेकिन अब दोबारा से उन्हें काबू कर लिया गया और एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असद कैसर साहब को आज इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। सादा लिबास अहलकार उनके घर पर आए उनके भाई के बकौल और असद साहब को गिरफ्तार करके ले गए। अब मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि ये गिरफ्तारी बाकायदा शो कर दी जाए और कल के रोज़ उन्हें किसी अदालत में पेश भी कर दिया जाए, क्योंकि अब इनके साथ ये वाला सलूक ना हो कि इसके बाद वो 1 महीना गायब रहें और फिर 1 महीने के बाद वो आकर बताएं कि वो तो किसी चिल्ले पर थे और फिर वो बताएं कि जनाब मैं तो पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो ये वाली सिचुएशन अब दोबारा ना हो, क्योंकि अब पिछले दिनों से तो हम यही पैटर्न देख रहे हैं कि बंदे उठा के ले जाते हैं और उसके बाद फिर अदालतों में पेश नहीं किया जाता। असद कैसर साहब को भी उठा लिया गया और जो इनके ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम है जिस करप्शन का, ये बेसिकली गज्जू खान जो है मेडिकल कॉलेज, उसमें करप्शन का इल्ज़ाम है और एंटी करप्शन वाले इनको लेके गए हैं। और मज़े की बात यह है कि इसी मामले के ऊपर, इसी केस के अंदर परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी नामज़द हैं और उनको आप देख लें कि किस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो वो ही बात आ जाती है फिर कि जिसने पार्टी छोड़ दी उसके सारे गुनाह धुल गए, उसके ऊपर से सारी मुसीबतें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो दूसरे लोग हैं अगर वो इसका ऐलान नहीं करते तो फिर वो बार बार धर लिए जाते हैं। असद कैसर साहब के साथ भी यही मामला पेश आया है। तो ये सूरत हाल सिर्फ सियासी लीडरान तक नहीं है, बल्कि मैं जिस तरह आपको पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बाकायदा ये प्लान है कि इलेक्शन से पहले जितने भी लोग टिकट होल्डर होंगे, टिकट लड़ने वाले जो होंगे, उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया जाएगा। तो ये उसी की तरफ अब मुझे सूरत हाल पेशरफ्त होती नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस भी जो सेकंड टीयर की भी एक क़यादत होती है ना, कि एक तो होते हैं आपके फर्स्ट ईयर की क़यादत, फिर दूसरी होती है एक सेकंड टीयर की। तो मुझे अब नज़र आ रहा है कि जो अब फर्स्ट ईयर है वो तो इन्होंने सारी उड़ा दी ऑलमोस्ट, तो अब जो सेकंड टीयर है जिनके ऊपर इन्हें शक है कि इमरान खान इनको टिकट दे सकते हैं, तो इन्होंने अब उनके ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ करना है, उनके कारोबार बंद होने हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना है या जो भी उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है कि वो PTI से दस्तबरदार हो जाएं। तो
تو ایسی ہی یہ ایکٹیویٹی جو ہے اب ہمیں اگلے 1 مہینے میں زیادہ تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اب الیکشن کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کا جو ڈبہ ہے وہ گول کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے پورے اقدامات کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈران تک نہیں چھوڑا، بلکہ اس میں خود جو آپ کے میڈیا پرسنز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ تمام میڈیا کی آوازیں جو ایک مخالف رائے رکھتی ہیں ان کو بھی دبانے کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے بیان کرنے سے جو بیانیے بن رہے ہیں ان بیانیوں کا توڑ یہ ہے کہ ان کی آوازیں ہی چپ کروا دی جائیں۔ ایک لسٹ ٹویٹر پر گھوم رہی تھی، سوشل میڈیا پر، ضروری نہیں کہ یہ لسٹ درست ہو اور واقعی ان لوگوں کے ہوں، لیکن اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ پہچاننے میں کوئی مشکل بھی نہیں، کیونکہ یہ وہی سارے نام ہیں کہ جن کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب نوکریاں نہیں رہیں، یا جو لوگ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہو گئے ہیں، یا جن کے خلاف بری طریقے سے انتقامی کاروائیاں کی گئی ہیں، تو وہ آپ نام دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جو انتقام کا نشانہ بنے ہیں، جس میں سے ارشد شریف صاحب کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے ان سے تو زندگی چھین لی گئی۔ عمران ریاض صاحب ہیں، وہ کس حال میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، نہ نوکری ان کے پاس رہی، اور اب اس وقت جو صحت کی ان کی حالت ہے وہ بھی آپ کے علم میں۔ پھر اس کے بعد معید پیرزادہ صاحب ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے ملک چھوڑ کر باہر بیٹھے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب ہیں، ان کی نوکری چلی گئی، وہ بھی بیچارے اب صرف یوٹیوب پہ گزارا کر رہے ہیں۔ صدیق جان صاحب بول کے ساتھ منسلک تھے، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ پھر اسد اللہ خان صاحب 92 نیوز کے ساتھ تھے، انہیں بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہ لوگ بھی اب صرف یوٹیوب کے سہارے اپنا کچھ روزگار چلا رہے ہیں۔ اب جو تازہ کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں چودھری غلام حسین صاحب، جنہیں آج ایئر وائی نیوز نے فارغ کیا ہے، اور عدیل راجہ صاحب بھی، جو کہ پہلے ارشد شریف کے پروڈیوسر تھے اور بعد میں کاشف عباسی کے ساتھ انہیں منسلک کر دیا گیا تھا پروگرام پروڈیوسر کے طور پر، تو ان کو بھی اے آر وائی نے فائر کر دیا۔ تو یہ تمام نام وہ ہیں جو آلریڈی میڈیا میں بڑے نام تھے اور جنہوں نے سزا پائی ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف کیوں بولے، اور انہوں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا گنوا دیا، اور کچھ نے تو اپنی زندگی بھی گنوا دی۔ اب جو مزید کچھ نام جو کھٹک رہے ہیں سٹل، اللہ ان کی نوکریاں سلامت رکھے، لیکن جو نام کھٹک رہے ہیں ان میں عطر کاظمی صاحب کا بھی نام ہے، بہت ڈیسنٹ، بہت ہی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، ٹیلنٹ نیوز پر آج کل اپنا شو بھی کر رہے ہیں اور بحیثیت تجزیہ کار مختلف شوز میں آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بھی گفتگو انہیں پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی یہ لائن جو اس وقت ضروری لائن ہے وہ ٹو نہیں کی جا رہی۔ رؤف کلاسرا صاحب پہ بھی چھریاں تیز ہیں، خبریں ہیں کہ ان کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے یا کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاشف عباسی صاحب، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، پچھلے دنوں سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ آف ایئر ہیں، اور خبریں یہی آ رہی تھی کہ ان کے اوپر بھی شدید دباؤ تھا، جس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں پروگرام نہ ہی کروں اگر اس طرح آپ نے پروگرام کروانا ہے، اور پھر وہ چھٹی لے کر، رخصت لے کر بیرون ملک چلے گئے فی الحال۔ اب وہ آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کب پروگرام کریں گے کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ جو پابندیاں ہیں وہ ایز اٹ از برقرار ہیں۔ تو یہ سارے نام ہیں جو کہ میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کے اگر خلاف رائے رکھی ہے تو ان کو یہ بھگتنا پڑا ہے، اور اس میں اضافہ مزید بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کل کو مزید نام بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ اختلاف والی جو رائے ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کا یہ کنٹرولڈ میڈیا اس وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے ایکسپریشن آف فریڈم اینڈ اسپیچ کی کیفیت پاکستان میں، آزادی اظہار رائے کی، جہاں پر کوئی مخالف آواز کو ٹی وی پر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی ہے۔ اس کے بعد اب میں لاسٹلی ایک کامنٹ کر دوں جی، ایک تصویر جو میری نظر سے گزری، محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جو اپنے آپ کو کوئی وائس رائے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں، ان کا ایک شارٹ سا میں نے ایک کلپ تصویر سی دیکھی جس نے مجھے بالکل ہلا کے رکھ دیا۔ یہ صاحب اپنے سسر کی قبر پر گئے فاتحہ خوانی کے لیے، اور جو تصویر تھی وہ کچھ یوں تھی کہ قبرستان میں ایک ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے، اور اس ریڈ کارپٹ کے اوپر محترم گزر کے جا رہے ہیں، اور پیچھے ان کا پورا لاؤ لشکر اور پروٹوکول بھی ہے۔ اور میں یہ تصویر دیکھ کے یقین مانیے حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کے فرعون بنے ہوئے ہیں کہ یہ قبرستان میں بھی گزر رہے ہیں تو ان کو اپنے لیے پورے لوازمات چاہیے، ان کو اپنے لیے پورا پروٹوکول چاہیے۔ یعنی عبرت کی جا ہے کہ جہاں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار ہم جو اتنے پھنے خاں بنے پھرتے ہیں دنیا میں، یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم نے آ کے اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے محل ہیں یہ چھوڑ کر ہم نے یہاں اس چھوٹی سی تنگ سی قبر میں آنا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اور وہاں جانے کا، جا کے فاتحہ پڑھنے کا کہا بھی اس لیے گیا کہ وہاں جا کر آپ کو اپنی موت یاد رہے، پھر آپ کو یاد رہے کہ چونکہ آپ نے مرنا ہے تو آپ اچھے کام کریں دنیا میں، اپنے نامہ اعمال کو درست کریں۔
لیکن وہاں جا کر بھی اگر آپ کو اپنی شہنشاہی دکھانی ہے، مطلب وہاں آپ کس کو اپنی شہنشاہی دکھا رہے ہیں یار؟ مطلب آپ سوچ کا اندازہ لگائیں کہ یہ کون سا کام تھا جو آپ کا ریڈ کارپیٹ پہ گزر کے نہیں ہو سکتا تھا. یعنی آپ لوگوں کو موت بالکل بھول گئی ہے، بالکل آپ کے ذہن سے خوف نکل چکا ہے. آپ خود کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی خدا نعوذ باللہ ہو چکے ہیں، یا کوئی لافانی قسم کی مخلوق ہیں کہ جس نے کبھی نہیں مرنا؟ کس طرح آپ لوگ بالکل اس چیز کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ قبرستان جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ تو وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ تو پروٹوکول کی ڈیزرو کرتے ہیں اور اس کے بغیر آپ کی سفر نہیں ہو سکتا. یہ موت تو ایسی حقیقت ہے کہ جو بڑے بڑے شہنشاہوں، فرعون کو آ گئی، نمرود کو آ گئی، اور کس طرح آ گئی وہ سب سامنے ہے. اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے. ہمیں تو کسی وقت سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہمارے پلے ہے. اور پھر ہماری یہ تکبر ہے، یہ ہمارا انداز ہے، تنتنے ہیں ہمارے کہ ہمارے قبرستانوں میں جا کے پروٹوکول ختم نہیں ہو رہے. اب اس کے اوپر مزید بندہ کیا بات کرے؟ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ قبرستانوں میں جا کے یہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے اپنے دفتروں میں، اور پھر جب یہ فیصلے کرتے ہوں گے، تو انہیں کیا کوئی انسانیت، کوئی آئین اور قانون، کوئی چیز کو یاد رہتی ہوگی کہ جن کو قبرستانوں میں یاد نہیں رہتی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.